يا رب صل عليه وسلم على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب وصعب بالفضيلة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة يا رب وارضى عن المشايخ يا رب وارحم والدينا يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا فرجنا يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزور يا رب تغشانا بنور يا رب حفظنا وأمنا يا رب واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حفظنا بالسعادة يا رب واصلح كل مسلم يا رب واغفر كل مودي يا رب نختم بالمشافى يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشافى يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا ربي أنشأني وترجي أنفتا يا جيرة العالم وإلى الجود والكرم نجيرهم بالحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم فيه سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وفي آية القرآن أنو فتعي بنا أخوانين رسول بطاريقنا وصفا والبيت يلاقونا ولنا المعنى وخيف منا قال من هذا وكني ولنا خير الأنام أبو علي المرتضى حسبوا وإلى صيرنا ناسبون سبانا فيه من ذاقالك إمام بعده خلقوا من سادات من أولكم وبهذا الرأس قصوصكم من قديم الدار والزمان التسلسل عابدنا علي وبه الفكير والخيوال والإمام الصادق الحفظ وعلي ذي الأولى يقين فهم الذين كلوا ونفاق لله قتائلوا ولغير الله مقاصدوا بقران أهل بيت المصطفى تهري وأمان الأرض فتكري تفضيه بالأنجم سوري مثل ما قد جاء في سنن وتقيت للنجاة إذا استفي سبحان كل آداء فيها لا تكون كذا الله وسعيني رافقا قنا ببركاته ودنا الحسنى والمادي
ولقائهم ومؤاخذة من الختان سلام عليك يا رفيع الشان والترجي الخطايا جيرة الأقلام يا ويل الجود والكرم الخطايا جيرة الأقلام يا ويل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يهتمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يكس سعره ويتزر على وسده يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في الكتاب قلوبهم مصائفهم يحمدون الله تعالى على كل سدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الحق عزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin nak dugi mahalul qiyam nggih mahalul qiyam mungkin kula maknani sekedap ya napa sing kangge nazuman napa mahalul qiyam nggih lagune biasa mawon standar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Tsani te hadis sing kedua iku an Atha bin Yasar sangi Atha bin Yasar niku tiyang Yahudi Atha bin Yasar tiyang napa Yahudi sederenge Yahudi maksudnya an Ka'bil Ahbar sangka Ka'bil Ahbar maksudnya sing rawine niku rawi sangka wong Yahudi dadi Atha nggih tabiin biasa tapi rawi saking kang napa Yahudi jenenge Ka'bil Ahbar. Kala dawuh sapa Ka'bil Ahbar kalau kalian malah Atha niku tabiin biasa, tapi rawi ini rawi sangka Yahudi, berarti rawil Yahud, rawi minal Yahud. Ka'bil Ahbar tiyang Yahudi, kenangane ngeten. Alama mulang ning ingsun sapa abi bapak ingsun Taurat ing Taurat. Aku iku diulang bapakku Taurat. Ila sifron kecuali sak lemper wahidan kang siji. Jadi semua Taurat diajarkan ke saya kecuali satu halaman. Sing satu halaman tadi karena ana sapa abi yaktimuhu iku ngunci sapa abihu ing sifron wahidan. Wa idkhilu lan nglebokno sapa abihu ing sifron wahidan asunduka ing peti. Jadi semua Taurat 1 sampai A sampai Z diajarkan saya kecuali satu napa halaman itu dikemas khusus, yakin itu dikemas khusus, disegel khusus, kemudian dimasukkan apa peti. Tentu jenenge anak mboten wani macam-macam. Falam mamata mong semangsane mati sapa abi bapak ingsun. Fatah tu mongko buka ingsun hu ing sifron wahidan utawa hu ing sunduk sing fihi sifrun wahid. Faidan mongko nali ngono. Dadi nek maca meskipun maca niku madane tetep faidan. Muga idza fujaiyah napa? Idan fujaiyah. Dados nek maca sitok-sitok faidan mongko nalikane fatu sunduk. Fihi tetep ing dalam sunduk utawa fi sifrin wahid dalam lampiran satu tadi nabi nuti ana keterangan nabi ya khruju kang bakal metu sapa nabi akhir zaman ing akhir zaman.
Ya, satu halaman yang enggak diajarkan itu ternyata di situ tertera bahwa akan ada nabi yakhruju akhir zaman. Seorang lagi ya. Jadi itu riwayat dari orang Yahudi. Namanya Kabil Ahbar. Berarti atau binyasar rawil Yahud. Rawin minal Yahud. Wa mauliduhu ta'i lahirin nabi di Makkah. Ana ing Makkah. Wa hijratuhu ta'i hijrah nabi di Madinah. Ana ing Madinah. Tapi wa sultanuhu ta'i kerajaan nabi. Kerajaan Islam. Iku bisa miklansan. Wa sultanuhu te pusat sentral kotane nabi atau kotane Islam iku bisa mi ana iso. Bakal ini sampean manane ana kula wa sultanuhu te sentral kotane nabi atau Islam tapi sing bener kotane Islam iku bisa mi ana iso. Ya kusu nyendak sapa nabi sarahu ing rambuté nabi. Dadi nabi boten ate gondrong banget boten ate mung saya paham. Ora ono hadis nabi gondrong ya kusu syara dari rambuté napa dipotong tapi ora gundul tapi ya boten gondrong. Wa tazirulan ittizar sarungan sapa nabi ala wasati ngatasé sisi tengah nabi. Iki kate sarungan-sarungan teng Jawa. Yang dipakai ikat itu garis tengah, yang dipakai ikat itu garis tengah, entah itu sarung, entah celana, pokoknya itu garis tengah. Yakunu ana sapa nabi khairul anbiya iku api-api nabi wa ummatulan ana sapa umat nabi khairul umam api-api umat. Sifatnya menayu kabiruna padha maca takbir sapa umatun nabi Allah taala wa taala ala kulli syaraf ing atase saben-saben tanah sing dhuwur utawa sifat-sifat sing dhuwur. Ya sufuna padha baris sapa umatun nabi fi shalat ing dalam salat kasufu fihim kaya baris wong akeh fil kital ing dalam perang. Naqulu buhum kados niki sawah kula baca 5 qadiyah sesuk 5 qadiyah terus malam Kamis niku khatam. Malam Kamis niku kulo buhum utawi atine umatun nabi iku masahifuhum iku minangka Qur'ane mushafi umat. Yahmaduna muji sapa umat Allah ing wa taala la kulli syaddatin ing atase masa-masa sulit warakhain lan masa-masa seneng. Jadi kalau terang nama lagi terus atau niku rawil Yahud. Tapi beliau sendiri tidak Yahudi. Atau itu tentu tidak itu tapi rawil Yahud. Rawil minal Yahud. Tapi dalam konteks ini beliau mewakilkan dari Kabil Ahbar. Di ini rumah tenang. Kalau nu sering diceritani Mbah Mun, terus Kabil Ahbar. Niku akhirnya iman niku fi khilafati Umar. Eleng-eleng iman Kabil Ahbar. Niku fi khilafati Umar. Mergo Kabil Ahbar wong Yahudi sing pinter. Jadi dia menangi Kanjeng Nabi. Menangi banget be Kanjeng Nabi. Tapi ada kriteria satu yang belum terpenuhi. Ini ku Nabi pun lahir di Mekah, pun hijrah ke Madinah. Tapi zaman itu Syam itu belum tersentuh oleh Islam. Syam atau Syria itu belum tersentuh oleh Islam. Padahal di antara kriterianya itu wa sultanuhu di Syam. Nanti pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Singkat cerita, Syam itu di situ ada Palestina, ada Masjid Aqsa, ada Bethlehem, ada banyak lah. Sehingga Kabil Ahbar sing nate ngaji bapake semuanya diajarkan kecuali satu lemper itu keterangan pokoknya apa? Nabi itu lahir di Mekah, hijrah di Madinah, dan sentral Islam itu nanti di Syam. Nah dulu orang sholat kok sampean jamaah ini orang. Sehingga definisi ini benar-benar definisi yang definitif, artinya nak sholat itu baris. Kita tahu misalnya orang Nasrani kalau sholat itu enggak baris, hanya kalau Kemisa itu tidak baris, delungguh-lungguh, dikhutbahi. Kangkang kan orang nak sholat itu baris. Itu penting sekali, artinya penting ketika nyatanya orang Islam kalau sholat berbaris itu penting betul. Terus kedua di antara sifatnya, Taurat itu dibukukan dan tidak ada yang hafal. Injil dibukukan tapi tidak ada yang hafal. Tapi umatnya Nabi banyak yang hafal Quran. Disebut qulubuhum masahifuhum. Jadi umat Islam tidak hanya punya Quran yang dibukukan, yaitu berupa mushaf atau Quran cetakan, tapi mereka itu juga hafal. Makanya disebut apa? Qulubuhum masahifuhum. Hati mereka adalah mushaf. Terus Ahmaduna wa ta'ala ala kulli syaddati warakha. Ketika masa-masa sulit yang muji Allah, masa-masa senang yang muji Allah. Misalnya pas melarat, tak kok itu kan kabar alhamdulillah melarat. Nah kok tenang alhamdulillah harus biasa. Jadi wa ala kulli syaddatin. Masa sulit ya muji Allah. Masa senang ya, insyaallah. Nah, Kabil Ahbar yang belum ketemu itu satu, yaitu sentral Islam, pusat pemerintahan Islam di Syam. Dan itu terjadi era Umar radhiyallahu anhu. Makanya dia Islam
ketika era Umar, karena di era Umar lah sudah terjadi wa sultanuhu bisa. Makanya tadi sama nani wa sultanuhu te pusat pemerintahan Islam. Karena di bab ini itu Nabi mboten menangi. Napa Nabi mboten menangi, tapi Nabi pun dawuh bolak-balik ketika perang Khandaq, seorang lagi ketika perang Khandaq, ketika Nabi mecah batu, kata Nabi tadi sinar dari batu ini sampai Syam. Bisa kamu bayangkan kan Madinah, Nabi bisa melihat Syam, padahal penerbangan 2 jam. Itu ya kasaf ya. Nabi bisa melihat Syam, padahal dari jarak penerbangan berapa? 2 jam. 2 jam itu kalau sini sudah sampai Aceh. Ya sini minimal Aceh Medan lah, sini Medan. Kata Nabi, suatu saat kamu akan memerintah di Syam. Walhasil era Umar, pusat sentral Islam itu di Syam. Berarti kriterianya terpenuhi. Maulidu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bis Syam. Akhirnya Ka'bul Akbar ini yang jadi referensi Umar. Jadi referensi Umar. Jadi setiap Umar tanya tentang riwayatul Yahud, itu mesti tanya Ka'bul Akbar. Cara berpikir orang Yahudi tentang Muhammad itu tanya. Termasuk tanya alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dari Yahudi, dari Umar takok bagaimana mungkin mereka kenal Muhammad sebagaimana kenal anak mereka sendiri. Terus kata orang-orang Yahudi, kita menemukan Muhammad di Taurat itu dengan kriteria yang detail, dengan sifat yang detail. Jadi enggak mungkin keliru. Mulai lahirnya, fisiknya, bentuk perilakunya, perlakuan alam, terutama perlakuan alam, karena alam itu tidak pernah bohong, alam itu tidak pernah bohong. Tapi kata Ka'bul Akbar, kalau anak, tentu orang Yahudi kan nyun sewu banyak yang nakal. Bahkan beliau ngendikan zaman itu wala adri mata falun nisa wala adri mata falun nisa. Soal anak saya, bahkan saya tidak tahu apa yang diperbuat istri saya. Maksudnya di komunitas Yahudi yang nakal, yang banyak selingkuh, kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Makanya beliau sempat ngendikan, bal ma'rifati di Muhammadin asyaddu, bal ma'rifati di Muhammadin asyaddu. Bahkan pengertian saya tentang Muhammad, kalau orangnya ini, itu asyad, lebih detail. Bahwa wa ma'adri mata falun nisa. Ya tentu ini di komunitas yang banyak perselingkuhan, banyak perzinahan. Tentu kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Saya ulang lagi, tentu di komunitas yang perilakunya seperti itu. Zaman itu komunitas Yahudi yang ya'tunal fawahish biasa melakukan perselingkuhan. Nah ini khazanah ya. Makanya benar Ibnu Hajar al-Asqalani, Dalailun Nubuwah itu bahkan kita harus mendengar dari orang Yahudi. Termasuk orang-orang Islam sendiri, kata Atok bin Yasar itu mulai dulu ya Islam, tapi kita harus menstatuskan rawil Yahud dalam hal ini karena beliau meriwayatkan dari Ka'bil Akhbar, rawin minal Yahud. Ya, paham, geleng-geleng itu. Terus bayangkan dulu itu orang Kristen sholat di gereja seperti itu. Orang Yahudi malah nyanyi-nyanyi nah sholat tuh. Nyanyi-nyanyi ada lagunya. Nah yang benar-benar sholat yang yafuna fi sholati kasufu fi milkital itu hanya orang Islam. Jadi ketika ada ritual sholat seperti itu kan, ya iki tenang. Napa ya iki tenang. Terus ketika banyak umat Islam yang hafal Quran, sementara pendeta Yahudi tidak hafal Taurat, itu terus benar betul qulubuhum masyahifuhum. Jadi yang menjadi mushaf mereka adalah hati mereka. Kalau terus nami, sulusan tadi seperti gayat khuluna manjing sapa sulus al-jannah ing swarga biru hisabin lan tanpa hisab. Wasulusun tadi seperti gayat tuna iku teka sapa sulus biru kirim lan ati-atine sulus wa foto yakumlan salah-salah sulus. Payu faru mongko den sepura sapa lahum gede sulus. Wasulusun tadi seperti gayat tuna padha teka sapa sulus biru den lan pira-pira dosa wa foto ya lan pira-pira kesalahan itu minkan gede. Sepertiga itu dosanya besar-besar. Fa yaqulu wa ta'ala lil malaikah idzaku budalana sira kabeh. Fazino mongko nimbango sira kabeh hum ing sulus sing yatuna fi dunubi wa khotoya idam. Coba orang-orang yang dosanya banyak itu Anda timbang. Saya kulo namung padha dawuh sapa para malaikat ya Rabbana. Duh pangeran kita wajadna metuki kita ing wong akeh asrofu ingkang padha israf sapa ladina ala ansi ing atase awak dhewe ne aladina. Wa wajadna lan metuki kita amal lagu ing amale wong akeh ing dulu bisa ing pira-pira dosa kamsari jibal kok sini pira-pira sepadane gunung. Dosane sak gunung. Tapi ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kebaikan mereka ya masih menyaksikan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Fa yaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak.
Fayaqulu mengko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak dawuh ngene wa izzati wa jalali. Wa izzati demi keagungan ingsun wa jalali lan kehormatan ingsun iki samine izzah ge keagungan jalal ge keagungan. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. Man ing wong akhlaso kang murnekno sapa man li kedue ingsun bisyahadati kelan kesaksian. Maksudnya kesaksian Allah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora tak gawe kaman kedene wong kadzab kanggo rono sapa man bi kelawan ingsun. Adkhiluhumul jannata birahmati. Jadi ada umatnya Nabi yang dosanya banyak besar seperti gunung, tapi mereka masih menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya pada akhirnya tetap masuk surga. Karena kata Allah, siapapun yang pernah bersaksi dengan syahadah tidak akan saya samakan dengan yang mendustakan saya. Jadi sak fasik-fasik yang Islam itu ngakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala, sementara ateis sama sekali tidak ngakui Allah Subhanahu wa taala. Adkhiluhumul jannata birahmati. Adkhilu mlebokno sira kabeh wong akeh sing dosane akeh tapi cek bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-jannata ing swarga birahmati lan rahmatipun. Ya azza jawahiril uqudi agung-agunge mutiarane unteyan atau mutiara sing teruntai. Ukut itu maknane teruntai, maknane ikdun. Wa khula sota iksiri siril wujud lan sarine rahasiane wujud. Iksir suatu yang mahal, maksud murni ku wong Arab nandaran iksir. Niki sifatnya kanjeng Nabi ya. Rasulullah Muhammad itu ibarat mutiara termahal dan sari dari semua yang terbaik. Mati hukau utawa sing muji panjenengan iku kasira niku wong sing pepeko. Maksudnya pepeko mbok kaya apa kamu muji Nabi tetap tidak memenuhi keagungan atau kelebihan-kelebihan kesempurnaan yang ada pada kanjeng Nabi. Jenenge mati huka kasir, orang yang muji jenengan kaya apa tetap tidak bisa memenuhi hakikat keagungan jenengan. Walau jaa senajan teko sapa mati huka bibatil majudi kelawan tek tenagane. Wawa sifuka te wong sing nyifati panjenengan ajizun ku apes an hasri masanging nyelesaikno perkara iki kuna manane gebak perkara hawe takang ngliput panjenengan min khisalil karami saking tingkah-tingkah kemuliaan wajudi lan kelomanan. Orang yang ingin mensifati engkau tentu tetap salah karena tidak bisa memenuhi kelebihan-kelebihan yang engkau miliki. Al-kaunu te alam raya iku isyaratun mu isyarah. Wa anta te panjenengan ya Rasulullah wa al-maqsudu wong sing disejo. Dadi sawangane ana srengenge, ana bulan, ana bumi. Iku kabeh mu isyarah nggo prasarana ate lahire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki apa al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Ini kados kula wingi lah, kayak kita mau bikin film Pak Soekarno, harus cerita Bali karena sebagian keluarganya Pak Karno di Bali. Mungkin kita harus cerita Surabaya karena sebagian sejarah beliau di situ. Harus cerita Jogja karena sebagian aktivitas beliau di situ. Semua itu tapi hanya untuk menceritakan seorang Soekarno. Sama kalau sama cerita Mbah Mun ya sama. Harus cerita Lirboyo, cerita beberapa yang tapi nanti lakonnya Mbah Mun ya sama. Sebetulnya yang pokok itu Allah mau membuat nur yang bernama Muhammad. Tapi kan butuh sarana prasarana, dibikinlah bumi, dibikinkan langit. Ini apa al-kaun isyaratu wa antal maksud. Ya asrafa man himulya-mulyane wong nala kang merkule sapa man al-maqam al-mahmud ing makom sing terpuji. Al-maqam al-mahmud ing makom al-mahmud kang den puji. Wajah lan teka sapa rusulun pira-pira rusul ningkop sika sang istune sira. Ya banyak rusul sebelum kamu ya Muhammad, sebelum engkau ya Muhammad lakinnahu. Tetapi nek para rasul birifati lan kemuliaan wala ulalan kehormatan maka kedue sira disihudun iku pira-pira nyekseni disihudun pira-pira nyekseni ahdiru hadira sira kabeh ahdiru nekakno sira kabeh maknane mokusno sira kabeh kulo bakok ming ati sira kabeh ya maksara dabil alfar wong sing dene akal hatta jiwa sehingga jelasno ingsun aku maring sira kabeh aro isamaani ajjalil ahbabi ing singgasanane maknane pira-pira kawula paling agung. Al-maqsusi kang den tertentokno bi asyrafil alqab lan api-api laqab. Ar-rafi kang munggah ila hadratil malikil wahhab maring hadrah kang yaiku hadrah Allah sing dat sing wahhab. Jadi di antara sifat Nabi napa? Ar-rafi ila hadratil malikil wahhab. Seseorang yang bisa menembus sowan pengersane Allah Subhanahu wa taala. Hatta nazara sehingga ningali sapa nabi ningali ila jamalihi maring jamalillahi taala keagungane wa taala bila sitrin kan tanpa tutup wala hijab lan tanpa penghalang iku hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing donya napa
saged sowan ketemu Allah. Nani lil mukminina istija isuliqat hadza walil mukhtari dunyan sabatat. Jadi melihat Allah untuk orang mukmin itu nunggu nanti di surga. Tapi melihat Allah hadza walil mukhtari dunyan sabatat. Tapi ru'yatullah itu pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di peristiwa Mi'raj. Itu sifatnya apa? Ar-raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nazara ila jamalihi bila sitri wala hisab. Falama ana mongko semangsane tumeka apa awan zuhuri samsi risalati, apa wektune pertelane matahari kerusulan. Ketika matahari kerusulan harus mulai muncul di sama'il jalalah dalam langit keagungan. Kharaja maqam yasbihi kelawan iklan nabi apa marsumul jalil, alamat-alamat sing digawe Allah. Linati bil mamlakat Jibril, malaikat pemimpin yaitu malaikat apa? Jibril. Ketika Nabi mau lahir, Jibril dapat tugas ya Jibril. Naji gawe undangan siro. Ini wajahnya fa'il, nama? Fa'il terus naji artinya ada ya, terus bilifatil ya, libinai ala khasfi harfil illah. Jadi wajan fa'il, nama? Fa'il terus naji. Gaya pengumuman siro fisairil makhlukot ing dalam semua makhluk. Min ahlil ardi sang penduduk bumi wa samawat lan penduduk pira-pira langit. Ditahani lan seneng wal bisyarat lan ya seneng tahani suatu sing enak wal bisyarat. Jibril umumkan di segenap langit dan bumi bahwa mereka semua harus gembira karena akan ada lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane pun ngandel kula, pokoke secara umum seneng luwih apik timbang susah, pun ngandel kula. Nggih seneng luwih apik timbang meskipun ekspresi seneng macam-macam, ono sing bungok-bungok, sing guyu-guyu pinggir kali, macam-macam. Sementing aja dhewean, Jadi guyu dhewean masalah berdu. Fa innan nural masun. Karena tadi ketika Allah bikin Rasulullah itu pengumumannya Allah kita semua harus senang. Ditahani wal bisyara. Fa inna nura mongko sak temene nur al-masun kang den cekuk wasira lan rahasia al-makmun kang den simpen alladzi kang aujatu kang mujudna ingsun hu ing nur qabla wujudil asa sedurunge wujude kabeh perkara wa ibda'il arsi lan sedurunge gawe bumi wa sama ilan sedurunge gawe langit iku angkuluhu iku mindah ingsun dadi khobare wato fa inna nural masun napa fa inna nural masun khobare inna angkuluhu fi hadhil lailah iku angkuluhu fi hadhil lailah. Jadi nak maknane ngene, nur yang tersimpan dan rahasia yang tersimpan yang saya ciptakan nur itu sebelum aku menciptakan langit dan bumi. Malam ini angkuluhu iku minda ingsun ya. Jadi napa khabare fa inna napa iku angkuluhu napa iku angkuluhu minda sapa ingsun hu ing nur fi dilailati ing dalem isi bengi ila batni ummihi maring wetenge kandungane ibune nur masruran hale seneng. Ya amlau kang ngebak-ngebai ingsun bihi kelan nur alqauna ing alam raya tak kebai nuran ing cahaya. Jadi dengan adanya Rasulullah seluruh dunia itu bercahaya. Ya akhirnya ngerti pangeran, ngerti salat, ngerti zakat, itu semua jadi nur dalam kehidupan kita. Amlau bihil kauna nur. Jadi makanya kita semua harus mati-matian. Wong Yahudi wae ngakoni Kanjeng Nabi. Nah, sing ra ngakoni iku sing wis hasil napa? Samane kula darani Atok bin Yasar. Niku artine wong Islam ya tabiin tapi rawil Yahudi. Karena dia punya guru itu orang Yahudi. Jadi di bab iku ya ilmu Yahudi ya. Di bab iku ilmu tapi yang masih orisinil. Yang masih orisinil. Yang masih orisinil itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifunahu. Jadi aku ngomong Yahudi itu dari maka anak dulu memang Kabul Akhbar itu pernah Yahudi. Makanya kenangannya dia ngaji sama bapaknya ngaji napa Taurat. Nah, Atok itu yang mulai dulu Islam, tapi dia rawil Yahud. Rawil Yahud. Tapi Yahudi sing edisi orisinal Edisi orisinal ngakoni kalau definisi Nabi akhir zaman seperti itu. Ya detail sekali Maulidu bi Makkah wa Isra'u bil Madinah wa Sultanu bisyam. Wes wa aqulu lan nanggung ingsun hu ing nur yatiman hale yatim wa utahhiru lan nyucakno ingsun hu ing nur wa ahla baiti lan keluargane Nabi tadhiran lan nyucakno tenan. Jadi eling-eling sausi lahir Nabi ku normale apa amla ubihil kauna nur. Semuanya harus berupa nur. Fahtazza mongko dadi guncang. Istizaz iku guncang sing krana seneng, ora guncang krana penyakitan mboten. Dadi wong Arab nak muni seneng banget iku istizaz napa? Fahtazza mongko guncang krana seneng. Apa al-arsyu aras? Toroban lan guncangan sing tenanan, wis bisaran lan guncang sing seneng. Jadi ketika Rasulullah mau diwujudkan secara fisik, niku fahtazzal arsyu torobau
wastibsyara wasdada lan tambah wal kursi oleh tambah hebatan apane wibawane wa waqaran lan ketenangan wantala lan dadi kebak apa samawati pira-pira langit anwaron khali rupa pira-pira nur wadajat lan gemuruh sapa al malaikatu malaikat oleh gemuruh tahlilan khali maca tahlil muhallilina wa tamjidan lan maca tamjid wastighfaran lan maca istighfar ada maca ping papat. Walam tazal ummuhu tara anwa min fakhrihi wa fadlihi. Walam tazal lan ora gingsir-gingsir sapa ummuhu sapa ibune Nabi iku tara ningali sapa ummuhu anwa'an ing pira-pira warna min fakhrihi saking kebanggaane Nabi wa fadlihi lan keutamaane Nabi. Mulai di kandungan sampai lahir ibunya itu tidak henti-hentinya selalu melihat keajaiban yang semua itu bukti kehormatannya Kanjeng Nabi ila nihayati tamami hamli tumeka maring sempurnane kandungane Kanjeng Nabi. Fala mastadda moko semangsane banget diha kelawan ummihi apa atolku apa nglarani kelahiran ya nglarani ku ben dadi kaya umume wong tentu tidak ngalami ekstrim kayak umumnya ibu-ibu tapi ben kaya umume wong itu redaksional apa fala mastadda bihat tolku fi idni rabbil khalqi kelawan idine pangerane makhluk sak donya wa doat mongko ngletakno teng lahirna sapa ummuhu sallallahu alaihi wasallam nglahirno al habib ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirno sajidan hale wong sing sujud syakiron tur hale wong sing syukur hamidan tur hale wong sing muji pangeran. Jadi Nabi lahir dalam keadaan sujud dan membaca atau menunjukkan syukur. Karena kaya istri Nabi al-badru iku rembulan utawa purnama fitamami ing dalam sempurnane al-badru. Ya mungkin mahalul jami mangke iki mungkin barokah dalam pas malam Senin apa? Pas malam Senin pas ngliwati mahalul Allah. Ya dan niki alami. Kula maknani masyhur ya Nabi salam alaika mun paham ya Rasulullah salam alaika ya Habib salam alaika sholawatu wa alaika niku dohire manane. Asraka dadi cumlorot apa al-badru rembulan alena ing atase kita. Rembulan purnama telah muncul ke kita. Faktafan mongko dadi samar minuh sebab badrin apa al-buduru berpura lintang. Jadi dengan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan purnama, tentu bintang-bintang kecil menjadi tidak kelihatan. Hanya dulu ketika Musa begitu dominan di dunia, Isa begitu dominan di dunia. Tapi setelah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu beda karena yang sang bintang sudah hadir faktafat minhul budur. Mislah husni kaspanane kaapiane panjenengan gandeng panjenengan marok ora tau ningali kita. Qatu ya wajah sururi he wajah keceriaan. Ya, jadi sifatnya Nabi wajahnya nyenengno terus didelok ora merengut. Lan itu geman rengat merengut. Wes nikmati wae. Melarat sik goblok wis nikmati. Kabeh kersane pengen. Antau jenengan ya Rasulullah itu samsul ibarat srengenge. Antau te panjenengan iku badrun ibarat rembulan. Antau te panjenengan nurun iku nur sing faqo nurin sak dhuwure nur. Anda itu cahaya di atas semua cahaya. Antau te jenengan iku iksirun iku emas murni. Emas ghalin lan emas sing larang. Antau te panjenengan misbahus suturi iku sing dadi cahayane pira-pira do pira-pira ati. Ya habibe kekasih ingsun ya Muhammad ya arusal khafiban he wong sing ibarat mantene alam raya. Jadi kamane manten itu maknane orang yang jadi objek fokus pandangan apa? Ciri khasnya arus apa? Orang yang jadi objek fokus pandangan. Dan Nabi itu ibarat pengantennya alam raya ini. Di alam raya zahir di batin karena menjadi sudut objek pemandangan. Di sini apa ya arusal khafikan. Ya muayyadu hizat sing nabi sing dikuatno. Ya nak maca tetep rofa mergo munadam alam mufrad dhamma ya Allahu ya Muhammadu. Jadi nak maca tetep ya muayyadu ya mumajjadu. Nak pas mboten napa naguman ya pas mboten napa naguman. Ya muayyadu wong sing dikuatno pangeran ya mumajjadu hizat wong sing diagungno pangeran ya Imam al-Qiblatain wong sing imami dua kiblat. Karena Nabi pernah madhep Baitul Maqdis, ya nanti madhep Ka'bah dan berakhir dengan madhep Ka'bah. Ini ya Imamal Qiblatain. Ini Mekah untuk masjid apa? Qiblatain. Karena masjid yang menjadi awal pindah kiblat. Manute sapane wong ro'a ningali sapa man wajah kae wajah panjenengan yasat mongko mesti bejo sapa man. Ya karimal waliden he wong sing mulya wong tuane loro. Ini semua ahli sunnah sepakat nak abai Nabi cek abai utawa ibuke kabeh karimal waliden. Artinya dua-duanya mukmin apa dua-duanya mukmin.
Wow, kata singi wingi ngaji wa kefala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqa. Mosok Nabi ku nur yang suci, kemudian harus pernah berdomisili di wong kafir. Padahal wong kafir itu najis. Nah, kita harus berkeyakinan abai nabi ila Adam itu pokoknya kafir yang suci. Hauduka sofil mubarrad. Hauduka utawi kolam panjenengan asofi sing bersih al mubarrad sing dingin. Wirduna yaiku dadi tumekane kita yaman nusyuri ing dalem dinane kiamat. Jadi al haudul awsar telaga nabi itu bersih dan insyaallah kita semua akan sampai ke sana yaman nusyur. Maro ayana ora tau ningali kita al isa ing unta sing putih, iku unta sing putih, iku hanat, iku mengeluh wal isura kelawan berat sing supaya dihilangkan ya illa ilaika kecuali maring panjenengan. Saya tidak pernah melihat unta yang kecapean dan kemudian bisa ngomong, bisa ngeluh, bisa curhat kecuali pada panjenengan. Masyhur itu ada orang Bedui sing asqala isahu. Sing wong Bedui iki kalau mempekerjakan untanya itu di atas rata-rata, kurang dikeimangan tapi dipaksa kerja. Sehingga cerita unta ini langsung sungkem dengan Kanjeng Nabi curhat. Bos saya itu memperlakukan saya tidak wajar, mempekerjakan saya tidak wajar. Terus Bedui tadi diceluk ya diceluk Kanjeng Nabi, ya Arabi, kamu tidak insaf, unta kamu gini. Terus akhirnya asyhadu annaka Rasulullah, engkau itu Rasulullah. Mereka paham omongannya unta. Kenapa mara'aina al-aisa hannat surah illa ilaika. Saya tidak pernah melihat unta mengeluh kecuali pada jenengan. Jadi surah itu hamlil asqal, mengeluh karena sering dipekerjakan secara ekstrim. Wal ghamamatu te mendung ukut azalla, teman-teman niup-niupi apa ghamamah kados sing seneng berjanji. Lawal mala utawi para malaikat ning langit kabeh iku sallallahu padha maca selawat sapa mala alika ing atas sira. Ana sumaca sallu ya sallu mbok ya maca selawat sira kabeh alika ing atas sira. Dadi nek sallu ya berarti sallu fi'il amar, paham ya salli salliya sallu maca selawat sira kabeh alika ing atas sira. Nak sallau berarti wal malau te malaikat iku sallau wis padha. Mergo nak sallau berarti fi'il mandi. Wa atalan teko kang sira pala udu apa kayu yakti hale nangis sapa ud. Wa tazallal lan bersimpuh sapa ud benadika ana ing kersane panjenengan. Singkat cerita wingi. Jadi ada jiz'un nakhlah, ada pohon kurma yang dulu dipakai khutbah Nabi, kemudian tidak dipakai. Itu nangis-nangis supaya digunakan lagi. Ini wa ata kalau udu ya beki wa tazallal benadika. Wastajarot lan jaluk selamat ya habibi kekasih ingsun indaka ana panjenengan apa adab yu apa kewan ndok anufuru kang mlayu. Jadi ceritane iku ana ndok tergiling lho, cara kowe tergiling bola landak ora ros wae walhasil ana ndok utawa kewan lah utawa kidang pokoke kewan lah. Ya ndok yen mbok kidang pokoke kewan lah. Cara bangun Arab no? Itu wae tambah ya Arab. Niku dibedak wong Arabi kecekel. Pas kecekel niku matur, sing ketekel tenan pancen. Nah, orang itu kan enggak boleh ganggu rezekinya orang lain. Berarti ndok iki wis jatahe milik Arabi tadi. Pas ketekel digawa Arabi mau terus. Matur ya Rasulullah, saya ini punya anak kecil yang harus menyusui. Maka saya minta saya dilepas dulu dan saya janji setelah menyusui anak saya, anakku mandiri, saya akan kembali ke tempat ini. Terus si Arabi ngomongin Nabi, "Coba sih, gua nak menyusui anaknya baliknya sekel nanti." Nah itu persis kejadiannya gitu. Si dok tadi pulang, nyusui anaknya, terus anaknya mandiri baliknya. Jadi dikel Arabi ya terus disembelih, wes ribet dong Arabi. Tapi hasil itu enggak, kalau enggak Nabi tidak bisa, apa? Kalau enggak Nabi tidak bisa. Paham? Landai gak betul lah tidak nih? Iya berarti karena isawai lagi apa? Nyusui. Intama satu mahamil nalikane bodoh menani sapa ngake al mahamil ing boro barang sing abot. Watana dolan padha budalan sapa akeh lirohil krana budalan. Citu teko ingsun ing wong akeh wadamu khale utawi napa air mata yu sailun mili. Kultu matur ingsun kit mandeka panjenengan limaring ingsun ya dari luhur dari. Hal tu hamil bo yo beto panjenengan limaring ingsun rasa ila ing boro tugas. Ayu rasyukul jazilu he wong sing pantes dirindukan syukun rindu al jazilu sing agung. Jadi walhasil hubungannya sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Kalau Nabi jalan-jalan itu ya Rasulullah, apa ada tugas untuk kami, apa ada dalil untuk kami. Walhasil mereka semua merindukan anjuran-anjurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahwa hati kalmana manazil ing sepadane mengkono tempat bilasi ing wektu sore wal bukuri lan wektu esuk.
Kuluman diskabani wong filkoni yang dalam alam raya kuhamu iku padha kepengin sapa kuluman filkoni. Semua orang tuh ingin menuju kamu ya Rasulullah. Jika ing dalam panjenengan ya bahil jabil he wong sing padang pilingane. Walau lan iku tetep man. Jika ing dalam panjenengan gharamuni cinta. Gharamu cinta sing ekstrim. Mulane ning lagu-lagune Habib Syah ya gharami manan cinta sing ekstrim wong Arab nagrene apa gharam apa? Gharam. Wasiyakun dan bronto wa khaninun dan hanin iku ngeluh mesti ngeluh sing krana hanin itu rintian yang kena cinta wong Arab darane hanin. Fimaani ka ing dalam pira-pira maknane panjenengan ala namun di pira-pira manusa kota badat dadi sapa anam khairina bingung kabeh. Untuk mensifati jenengan secara sempurna semua orang itu bingung. Antau te panjenengan nirusi maring para rasul khitamun pungkasan. Antau te panjenengan mola maring Allah taala wis sakurun akeh syukure. Abduka utai pendereke panjenengan miskin kang miskin yarju ada para sapa abduka fadlaka ing anugerah panjenengan sing aljama kang akeh banget al-ghafiru utawi fadluka wa al-ghafiru akeh ghafir manane akeh nyepurane jika ing dalam panjenengan asan tu teman-teman berpusing sun doni ing don ingsun ya basyiru ya nadhiru fa alfisni mongko kula aturi nulungi panjenengan ingsun wa asir lan kula aturi nyelamet panjenengan ingsun ya musiru he wong sing iso nyelametno minat sairi sangen neraka sair. Dan ini kita mulai masalah kubu sebelah. Karena minta seperti ini dianggap minta kepada Kanjeng Nabi. Padahal hakikate kita mau wasilah mbek Kanjeng Nabi. Ya hiasi he wong sing iso nulungi ingsun ya maladi he wong sing dadi sandaran ingsun. Fi mulimatil umuri dalam urusan-urusan sing berat. Sakda bejo sapa abdun kawula, asine saida. Pertama kang teman-teman kebak sapa abdun, kebak bi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah wong nak wis kebak seneng Nabi mesti wanjalalan dadi ilang aku sanggeng man apa aja inusu sak. Fika ing dalem panjenengan ya badrun he wong sing dadi rembulan tajala pertelo ku badrun. Mesti ya badru tapi menurut syair diwaca apa? Badrun. Fala kamu kaya tetep jenengan al-wasul hasinu te sifat sing apik. Laisa ora ana sapa aska wong sing luwih bersih mingga dibanding panjenengan askan bakar pisan. Ndak akan ada orang yang sing ganteng ketimbang engkau ya Rasulullah ya Jaddal Husain bin Bayi Husain. Fa'ale kamu kaya ngatasi panjenengan Allahu ta'ala sallallahu maca selawat sapa Allah daiman ing dalem selawat tuwala dhuwur itu sepanjang masa. Ya wali al hasanati zat sing nguasai kebaikan ya rafiat darajat iki mulai teng Allah langsung. Sausi fa'ale kawu sallallahu ini tentang Allah. Kafir kala aturi ngafaroi panjenengan ani adinuba. Semoga bisa saya wong kau hilang dan wafir anif sayiati dan semua kesalahan saya dengan sepuh antau de panjenengan ya Allah wafarul khotoya zat sing akeh nyepurane kesalahan wa dirufi lan nyepura-pura dosa al mubiqati kang rusak. Antau de panjenengan satarul masawi wong antau de panjenengan ya Allah satarul masawi zat sing nutupi keelekan. Wa muqilul asarati lan sing batalo pira-pira kepleset. Mesti nulungi wong sing kepleset. Alimus siri utai panjenengan dat sing ngerti barang rahasia wa afalan banget rahasia. Akwa iku khofiyanu samar na akwa banget samari. Mustajibu dawati terus sang nyembadani pira-pira dosa. Rabbi do pengiran ingsun farhamna moko kula aturi melasi panjenengan ing kita jaman halis kabehane bijami sholihati lan sakabehane ngamal saleh. Wa sholatu wa utai sholawati Allah utaksha iku iso ngliputi apa sholatu wa ada tahrirus suturi padha karo hitungan tulisan-tulisan sing tertulis. Ahmad rupane Kanjeng Nabi Ahmad Al-Haji Muhammad Sharifal Wajib Muniri kang duweni wajah sing jelas sing padang. Wa walisalan tindahirna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktunan harisin sunati dia selaina ya kelawan tangan kekuasaan Allah. Makhulan terus den kei celak dikuhlil hidayah kelan celak hidayah. Fa asyraka mongko dadi padang dibahaihi sebab nure Kanjeng Nabi. Apa al-fadhu apa alam raya. Wa ta'ala alan dadi jumlorot apa al-kaunu dunya. Min nuri saking nuri Kanjeng Nabi wa adolan dadi padang apa al-kaunu. Wa taqalalan manjing. Fi aqdi bai'ati dalam akad biat ning Kanjeng Nabi. Sapa man wong bahagia kang ijek kari sapa man nal khala iki sing pira-pira makhluk ini alhamdulillah banget. Kama takhala kaya oleh manjing sia ing dalam biat sapa man wong madha kang musliwat sapa man. Nah ini sifat sing nek wong alim ora iso. Dadi dawuh Syekh Abdurrahman Al-Farsi Ad-Dibai kepada Rasulullah itu biat untuk iman kepada Nabi seorang lagi ya. Komitmen iman kepada Nabi itu diwajibkan oleh Allah. Seorang lagi diwajibkan oleh Allah pada orang yang menangi Nabi juga pada orang sebelum Nabi juga pada orang yang setelah Nabi. Jadi gampangannya Nabi Isa kan qabla Rasulillah Muhammad. Cara zahir kan Nabi Isa qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Musa cara zahir qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Ibrahim ya cara zahir qabla Rasul. Tuwati kabeh ngombe Allah diputus
dipeksa dikongkon melok biat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi hakikate sayyidul awwalin wal akhirin. Nah, kita pun ya beruntung meskipun kita enggak menangi Nabi tapi ya melok genderane Kanjeng Nabi. Sini apa wa dakhala fi aqdi bi'atihi mambaqiya minal khala'iq kowe ini kama dakhala fiha man madha. Makanya Nabi sayyidul awwalin wal akhirin karena Nabi sebelum Nabi pun ikut bi'ate Nabi. Masyhur ngendikane Nabi. Laukana Musa hayyan nama wasi'ahu illa ayatabi'an. Umpama Musa isih urip ya tetep dadi anak buahku. Jadi dia iso dadi nabi, iku mergo ora bareng mbek aku. Bareng aku dadi anak buah. Jadi kamane semuanya kudu melok napa? Makanya disebut ana sayyidul awwalin wal akhirin wala fakhra. Tentu Nabi ngendikan seperti itu tidak niat sombong, tapi itu faktual, satu kenyataan sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa Arab napa wa dakhala fi aqdi fi'atihi man baqiya minal khalaiqi kama dakhala fiha man madha. Awalu fadilatul mukjizat utai kawitane mukjizat iku bi khumudi nari Faris. Kelawan matine geni sining Persia kados cerita wingi teng Persia. Ada api abadi di Persia yang disembah orang Majusi. Itu beratus-ratus tahun tidak pernah mati. Ketika Nabi lahir langsung mati pletes. Wasukuti syurufat lan jebloke boro-boro berhala. Warumiyat lan tin balang masa dene boro-boro setan nasama isang langit disurubil mukhriqat kelawan lintang-lintang sing ngobongno. Jadi dulu para dukun itu dapat informasi dari langit. Barokah jin-jin sing iso menyadap langit. Kalau Nabi lahir, setan-setan sing mara langit diantem lintang. Waro jalan bari sapa kulo jabarin saben-saben sing sombong minal jin sanging jin wa huwa utawi kulo jabarin minal jin bisa lati saltonihi ku dalilun dadi ino khodiun terus tegese ino billah yo ino khodik manani ino jin-jin sing biasane mlete itu dolanan ning langit saiki ra iso iku dalilun khodik lama ta'ala komin sanur semangsane dadi apa dadi kesandung utawa dadi napa jadi kalah min sanarun nurusate karena terkalahkan oleh nure Kanjeng Nabi As-Sati sing mencorong wa asyraf lan dadi padang min bahaihi sanging sinare Nabi apa abdiya ulame apa abdiya apa sinar alami kang sumara terus ning era modern kan ono kitab madaih anyar karangane Habib Umar jenenge apa abdiyaul lami terus kitab madaih niku kuwat hatta urido Tiga pentokno sapa Nabi sawise Nabi lahir dipentokno alal marodi ing atase pira-pira wong wedok sing kersa nyusui. Punika niki mengke langsung mahalul qiyam badhe niku langsung selesai. Monggo. Ayo dong masih sing biasane mahalul qiyam sing nganggo lagu biasane. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika البدر علينا فاستقر منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا رجع السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا روح الخفق مرحبا
مرحبا وردنا يوم نشور مرحبا ما رأينا العيد هنت مرحبا بالسرار إليك مرحبا والغمام قد أضلت مرحبا والمعنى صلوا عليك مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا وأتاك الأسر يا بكير مرحبا مرحبا وتدلل بين يديك الله مرحبا مرحبا والشجرات يا حبيبي مرحبا مرحبا إنك ذابي النفور مرحبا مرحبا عندما شاهدت الأحاديث مرحبا مرحبا وتنادوا للرحيل الله مرحبا مرحبا جئتهم والدمع سائل مرحبا مرحبا قلت كيفي يا جليل الله مرحبا مرحبا هل تحمل لي وسائل أيها الشوق الجزيل نحواتك الغازل بالعشي والبكور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كل بك ولهم بك يا خير نبي ولهم بك غرام واختيار وعنين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله في معانيك الأنام فاستبدت خائرنا أنت للرسل الإكرام أنت للمولى شكور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير بك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير مرحبا
satu nanti ya basiru ya nadiru fa'agidni wa'adini ya mudiru minasa'ini ya riyasi ya maladi fi mulimati umuri tada abduka tamalla wanjala anur hadinu محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا